Yo, what's up guys? Maglalaro tayo ulit ng Call of Duty. Ngayon, raratratin naman natin sila. Wala nang paligoy-ligoy pa. Mag-start na tayo. Ratratin lang mga kalaban. Ang angas ng skin ko. Prayer lang yan. Nis. Let's go. Maganda ng mga skin nila. O baka pick lang yan. Pick lang ata yan. Niloko nyo. Tingnan natin kung pick lang. Yan ako, pogi ko. Ako nga, pick lang. Let's go. Yan tayo, huwag tayo dyan. Sabay equip, sabay slide. Sabay yung barrel, ay. Target down. Bayan. Target's in sight. Sige, jump pa kayo ha. Ratratin. Masakit na. Babato ka pa ng granada, di ba? Ang sama mo naman. Ako baril lang, ikaw granada. Iba ka na. Iba na ikaw. Grabe ka na. Enemy in sight. Tango down. Sentry gun ready to deploy. Sentry gun. Dito na. Sentry gun deployed. Wala ako na bahala dito, guys. Enemy down. Patay ng sentry gun. Ops, tago muna. Sabay tutok yung... Target down. Stealth chopper on standby. Mamaya na yan. Uy, ano yun? Teleport yun na. Cover me. Reloading. Hindi ano to teleport yun na. Enemy down. Kung mag-alala, may Star Chopper rin ako nakaparating. Star Chopper ba yan? Uy, Enemy in sight. Reloading. Cover me. ay daw matamaan. Enemy down. Sagasaan kayo dyan ng trend. Reloading. Cover me. Tabi! Hala, sagasaan ka dyan. Sagasaan yan. Uy, muntik na ako dyan. Dan nga ako dito. Pak, sigasaan sila. Nagsigasaan na. Takbo, doggy. Doggy, takbo pa, doggy. Loh, pinatay yung aso ko ah. Okay lang, may Star Chopper naman na paparating na sa inyo. Stealth chopper inbound. Let's go na. Ay, mali. Yan ng ligoy pa. Oy. Ito na ulit ha. Nubos mo bala ko eh. Oy, nagde-date kayong dalawa dyan ha. Changing mag. Cover me. Nagde-date kayo at Contact with ayun, enemy. nasa laban, nagde-date eh. Kasama yan. Nagde-date pa kayo. Oh, gaganti pa to. Oh, gaganti pa eh. Gaganti pa eh. Kasi nagde-date. Ay, nako. Ay. Tango down. Nasa gitna ng laban, nagde-date eh. Ay. Hindi yun allowed dito. Ay, may tren na dadaan. Objective almost complete. Enemy down. Enemy contact. Sabi, may tren na dadaan sa inyo. Changing mag. Boom, sagasaan. Sagasaan sila lahat eh. May nagde-date. Yes. MVP to boyo. Enemy contact. Reloading. Cover me. Tama naman, yeah. Let's go. 90 kong rating pare. Mission accomplished. Good work. Mission accomplished. Sapa, laban para atratin.
Rotir. Napakaangas ng skin ko. Ang pogi oh. Ito ang angas ng skin nito. Uy, si Ghost ba to? Ang angas. Totoo ba yan? Pag totoo yan, salute idol. Yan nga natin. Ay, totoo nga. Ito sa kanila hindi. Frontline. Tingnan nga kasi. Ay, hindi. Hindi totoo. Peke. Target Akin yung down. force blood. Akin yung force blood ha. Force blood ako. Targets in sight. Force blood ako ha. Ha? Hoy. Get down, sniper. Ano naman? Sniper nyo mahina. Babato pa eh. Ba? Hello? Lo, papansin. Papansin no? Papansin. Taking the lead. Panchin ka. Let's go pare. Boom. Lo, EMP. flashbang. Flashbang. Targets in sight. Saan? Wala naman eh. Lahat Target sila down. sa target down na oy. Cover. Bawal yan. Reloading. Cover me. Oy, tatalon pa. Taking the lead. Tatalon pa eh. Ang dami na nalaman eh. Enemy in sight. Uy! Uy, kita mo yun? Enemy down. Kita yun. Uy. Tago. Sentry gun ready to deploy. Changing mag. Cover me. Target down. Uy, bawal dyan. Stealth chopper awaiting orders. Reloading. Oh, kinagat sa likod. Sniper. We've taken the lead. Reloading. Buti meron ako ba? Enemy in sight. Target down. Oh, you know. Pinatay mo ako. Sa chopper ako. Patay nyo Stealth ako chopper ah. inbound. Sige. Kasi tinapatay nyo ako. Wag yun. Bad yung patayin nagtao. Uy, asan ka ba talaga? Enemy I down. can see you. Uy, Taking the lead. Changing mag. Cover me. sliding position. Uy, Get down, sniper. saan? Wala nga eh. Patay na. Ay, ako pala patay. Ayun, double kill kami. Objective almost complete. Keep it up. Of Frost. Pre, 40-14. Lugi kayo ah. Nakita na ba kayo ng sliding technique? Ay, panalo na pala. Wank wank. MVP. Nice! Wow. Red Panda. Uy, may nag-like. I like you too. Grabe ka na. Sniper. Saan? Wala nga eh. Changing mag. Nice. MVP. For the last game, for the Pitsters Zay. Yes, let's go. 86 ang baba ah. Siyempre madami akong patay. Another day. Sika pa. Good job. Ang bali. Palit tayo map. Sa ano tayo? Sa hijack tayo. Let's go. Last. Front line. Hijack. The first team to reach the score limit wins. You will respawn at the team equation. Hijack. Patay tayo dyan. Paluin. Let's go. Changing mag. Sniper. Uy, wala akong tinatamaan dyan ah. Tango down.
Tango down! Siyempre, rat-rati na yan. Hahawak pa ng melee. Alam ng sa gitna ng gere. Oy, Enemy huwag ka down. mamaril dito. Bad yun. Oy. Ano babaril mo dyan? Ito. Kapaluin ko sa likod yan. Contact with enemy. Hala. Target down. Yehey. Get down, sniper. Saan? Wala. Ito ba yun? Sniper Sentry niya. gun Wala ready nga for eh. deployment. Ito. Tanggapin mo sentry ko. Tango down. Siyempre, tango down. Ayun na, wala nang kalaban. Wala nang kalaban. Target down. Uy, kita mo yon. Di mo nakita ng magic. Stealth chopper on standby. Popcorn. We've taken the lead. Lah, galing nun ah. Chamba. Uy, pinatay mo kampi ko. Napatayin kita. Sa loob yun, hindi dito yun. Kanina nakita ko yun eh. Uy. Aba. Dalawa pa talaga kayo. Stealth chopper ako ah. Makulit kayo ah. Friendly stealth chopper Yeah. inbound. Of course. Get Oi. down, sniper. Uy. Target down. Yeah, nice one, Acho. Kakatin mo, Acho. Nice. Uy, Enemy nagawa mo. contact. Kung ano ginagawa mo, sa gitna ka ng gera eh. Ano yan? Muntik na ako sa sniper, pero bating match, mitch. Uy, sliding technique sana yun eh. Yan, pag may dumaan dito, sliding technique. Ising. Ayun. Dumaan na. Tango Wait down. ka na po. Kanina pa ako nag-slide. Para kang ito, sliding technique. Oy. Late lagi ito. Late ka lagi lumabas ah. Oy, walang tao. So yung mga kalaban, ano yan? Ubos na kayo? Oy. Wag Get down, sniper. baril dito. Reloading. Cover me. Tango down. Sentry gun ready to deploy. Reload tayo, pre. Oy. Oy, sliding technique. Lock. Oh, the chopper para sa inyo. UAV online. Hoy. Ilo. Target down. Yuko pa eh. Hoy, asakit na. Nasusunog to. Bawal yan. Bala lang pwede. Yung tumatago sa likod mo. Target down. Yehey. Panalo. Woo! Yes. Ngek. Nice eh. Yung dalawa siya. Kumpu lang kayo dyan. Ito. Bala. Nice. So, that's it guys. Sana naman nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe. Post sa notification para ma-update kayo sa every video ko. Bye-bye.